এটা গোটে পুরা यूनिक डिजाइन पूरा यूनिक डिजाइन चौड़ा बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर এটা বেলুন ডিজাইন আছে টাইপ র কলেকশন মানে আপন মানে খুঁজলে भी कहीं नहीं मिले और लंबा चौड़ा रे भी पूरा 12 हाथ आसी डबल स्टार रे आसबो बहुत सारा कलेक्शन आसी खास भी आगरिया लगी कलर फुल गारंटी अछि कलर नाही छाड़े खरा मास आसी गला ना एटा पिनले भी बहुत बढ़िया लागबा ना। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी वैष्णो देवी हैंडलूम के जुहार जयमा समली मोर नारी नाम हेर आ हमर एड्रेस होचे बड़बाजार कुष्टापड़ा संबलपुर। आ आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें 2500-2600 रो नै करी देखमा 2500 पाके तो 700 रो नै करी अछि साड़ी माने 12000-13000 तक भी अछि बाकी आज हमें 2500 रो स्टार्ट करमा। देखो आज 2500 रो स्टार्ट कर देमा इटा व्यवहार दियानी आ लगी बढ़िया रहबा साड़ी माने मोर चैनल के जे फर्स्ट टाइम लगी आइछन आ वीडियो देखुछन फर्स्ट टाइम लगी तो वीडियो के लाइक शेयर करूँ और चैनल के सब्सक्राइब करूँ। 2500 रे इटा 2500 टंका रे आ गोटे कोणार्क चक्र रे हिचे तार आंचल साइड आसबा एटा आंचल एटा होचे फुल बॉडीटा एटा भी आसबा 2500 रे सेम 2500 टंका रे आसी जाउछे देखन आज तो बहुत सारा एटा कलेक्शन आसी छे खाली वीडियो रे बनी रहन इरा होचे एटा भी आसबा 2500 रे 2500 टंका रे आसी जाउछे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आज देखमा देखन कम कम प्राइस रे इटा खरा मास आसी गला ना इटा पिनले भी बहुत बढ़िया लागबा ना। हां आउ अपन ने पारबे 2500 रे कम प्राइस है भी 2500 टंका रे। तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखो लंबा चौड़ा रे भी पूरा 12 हाथ आसी आ कलर फुल गारंटी अछि कलर नाही छाड़े इता प्राइस 2500 रे 2500 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन देखि दमा इरा उठे आसी गला देखन या मेरून रे अछि रेड रो कॉम्बिनेशन एटा होचे आसबा 2600 रे 2600 टंका रे आसी जाउछे। नेक्स्ट कलेक्शन तार बाद देखमा इटा होचे पिंक रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन एटा भी आसबा 2600 टंका रे आसी जाउछे। तार बाद देखि दमा इटा उठे देखन इटा होचे ब्लू कलर रे अछि नै हां ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन कलर टाइप रे अछि तो आंचल शाइनिंग आंचल पूरा रहचे एटा होचे फुल बॉडी एटा भी आसबा 2600 रे 2600 टंका रे इटा आसी जाउछे देखला रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आंचल एटा भी 2600 आसबा इरे 2600 टंका रे आसी जाउछे। एटा उडे देखन बिना ब्लाउज पीस रे आसबा प्लेन बॉर्डर रे थान साड़ी हां आंचल एटा होचे फुल बॉडीटा एटा 2700 रे इटा 2700 टंका 2700 देखन इटा बॉर्डर ही गले तो कितने रेट ही जाता देखन कम कम शाइनिंग भी बहुत अच्छे साड़ी रे एटार कलर ऑप्शन आसी जिवो इटा सेम इटा 2700 रे आसबा इटा उते भी देखन आसीला स्टार डिजाइन ऊपर आ बॉक्स पैटर्न अछि इटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे जहा कि जिंदा दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग करबे। नेक्स्ट कलेक्शन देखि दमा इटा होचे आंचल इटा भी आसबा 2700 रे इटा सब लंबा चौड़ा 12 हाथ रे लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसबा तार बाद देखन इटा उटे येलो रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि मैरिज लागी भी बहुत शुभ रहबाटा हल्दी फंक्शन लई भी नहीं पारबे आसबा 2700 टंका रे 2700 टंका रे इटा उटे देखमा तार बाद इटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस 2800 टंका 2800 टंका रे आसी जाउछे। तार बाद देखि दमा एटा टेराकोटा डिजाइन रे ना हां आंचल टाइटा एटा होचे फुल बॉडीटा एटा भी 2800 टंका रे 2800 टंका रे एटा आसी जाउछे। नेक्स्ट कलेक्शन देखो इटा लाइट कलर ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन आंचल टाइटा एटा होचे फुल बॉडीटा 2800 टंका आसबा 2800 टंका रे एटा आसी जाउछे। तार बाद इटा उठे देखो इटा होचे आंचल टाइटा आ फुल बॉडी देखो एटा आसबा 3000 टंका रे एटा आसी जिबा। इटा होचे पैरोट ग्रीन रे ऑरेंज रो कॉम्बिनेशन आ आंचल टा रेड कलर रे अछि आइता प्राइस टा काना रहबा 3000 टंका रे आसी जिबा। आ जहा के दरकार टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करबे और आपण माने वैष्णो देवी हैंडलूम के भी विजिट कर पारबे संबलपुर रो समले मंदिर पाखे ही अछि 3000 आसबे 3000 आ जे फुल एड्रेस जानबा लागि चाहउछन वीडियो रो स्क्रीन रो तले दिया हिची आपण माने चेक कर नेबे। इटा होची आंचल टा एटा होची फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा
3000 आसबा 3000 टंका रे इटा आसी जाउछे। नेक्स्ट कलेक्शन तार बाद देखमा इटा रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि। इटा होचे आंचलटा देखो आउ फुल बॉडीटा इटा एटा भी 3000 आसबा 3000 टंका रे इटा आसी जिबा। तार बाद देखो इटा उटे आसी गला सबटा डिजाइन ऊपर हां आंचलटा रे कॉफी डबल कलर रे ब्लैक नुहे एटा भी आसबा 3000 रे 3000 टंका रे इटा आसी जाउछे। बाद नेक्स्ट कलेक्शन इटा उटे आसी लाइट गला कलर रे होचे लाइट कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि। आ इटा होचे फुल बॉडी एटा टा आसबा 3100 3100 टंका रे 100 आसबा टंका रे 3100 टंका। इटा होचे आंचलटा देखो इटा होचे फुल बॉडी एटा भी आसबा 3100 टंका रे इटा भी 3100 टंका रे आसी जाउछे। नेक्स्ट कलेक्शन रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि। आउ फुल बॉडी एते प्राइस टा 3100 टंका आसबा 3100 टंका। देखुन आज कितने सारा कलेक्शन आइছে खाली वीडियो के बिना स्किप करी देखुन लो प्राइस रे आपन मान लगी समकिरर लागि इटा अना होचे समस्ते जनता घिनी पारबे हेंता टाइप रो कलेक्शन अना होचे। इटा आंचल एटा भी आसबा 3100 रे फुल बॉडी 3100 टंका इटा भी। हां नेक्स्ट कलेक्शन देखिए हम इटा ओडे कोन छोट लाइन मिलन डिजाइन दिছে ना हां सबटा आ इता आंचलटा इटा आंचल आसबा एटा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा आसबा 3200 टंका रे 3200 टंका रे इटा आसी जाउछे। इटा उटे तार बाद आसी गला इटा अछि पिंक रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन आंचलटा 3200 टंका आसबा इटा भी 3200 टंका रे आसी जाउछे। तार बाद देखमा मेहंदी कलर रे इटा स्टार सबटा डिजाइन दिছে ना हां आइटा होचे आंचल आउ फुल बॉडी देखो एते ब्लाउज पीस माने ना आसे ना इथरे ब्लाउज पीस माने नाही आसे बाकी जदी कहबे बोले 80 सेम रो ब्लाउज पीस माने मिली जिबा। आइता प्राइस 3300 रे 3300 टंका रे इटा आसी जाउछे। ए देखुन सिल्क बॉर्डर रे आसबा सिल्क बॉर्डर अच्छे एटा अच्छे रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन एटा भी आसबा 3300 रे 3300 टंका रे इटा आसी जाउछे। ऑरेंज रे इटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन अच्छे आंचल एटा होचे 3300 टंका। पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा होचे आंचल डा ब्लू कलर रे अच्छे एटा होचे फुल बॉडी 3300। नेक्स्ट कलेक्शन देखि रे देखो एटा स्टार डिजाइन ऊपर होचे इटा आंचल एटा होचे रवि आसबा 3300 रे 3300 टंका रे इटा आसी जाउछे। एटा ताले अच्छा ना मैं ब्लाउज पीस वाला देखमा तो ये ब्लाउज पीस वाला आसी गला वाला आसबा इतार देखि रे मा फर्स्ट आंचलटा देखो आंचल साइड आसबा एटा होचे फुल बॉडी साइड आसबा एटा प्राइस टा 3800 टंका आसबा 3800 टंका रे आसी जाउछे। एटा उटे आसी गला रेड कलर आ इटा स्काई ब्लू कलर रे आसी गला देखो एटा फुल बॉडी देखो कितने सुंदर लाउछे कलर एटा भी कॉम्बिनेशन आसबा 3800 रे ये सब ब्लाउज पीस वाला एटा उटे मिलन डिजाइन रे होचे ब्लाउज पीस नाही आसे इथरे नाही आसबार बॉक्स पैटर्न रे होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा एटा भी आसबा 3800 रे 3800 टंका रे आसी जाउछे। एटा उटे आसीला देखो तीनटा कलर आसी जाउछे देखो एटा होचे फुल बॉडी टा एथरे ब्लाउज पीस होचे इथरे आसी जाउछे। एटा प्राइस टा 3800 जहा के जेना भल लाଗୁছে स्क्रीनशॉट नौ ना व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन रे दिया हिचे एनु पठे देले फुल साड़ी रो फोटो आंचल सहित मिली जिबा आ आपण माने ऑनलाइन भी बुकिंग करि पारबे सिंगल पीस नेले भी इनु मिली जिबा। एटा भी आसबा 3800 रे एटा भी 3800 टंका रे आसी जाउछे देखो। तार बाद इटा टेराकोटा परभा डिजाइन ऊपर आसीला परभा डिजाइन टेराकोटा होचे एटा होचे फुल बॉडी टा एटा होचे आंचलटा एटा प्राइस टा आसबा ब्लाउज पीस भी होचे इथरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे आ ब्लाउज पीस वर्क होचे इथरे ब्लाउज पीस वर्क होचे एंती वर्क आसी जिबा ब्लाउज पीस रे 4000 टंका एटा 4000 टंका रे आपण मांगो एटा मिली जाउछे देख नवकोटी पैटर्न हां ये पैटर्न रे होचे सिंगल बॉर्डर रे स्काई कलर रे आंचल भी नवकोटी टाइप रे होचे देखो आ फुल बॉडी देखमा देखो
এটা ভি আসবা 4000 টঙ্কাରେ 4000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବର୍ଡରରେ ଆସିବ। ଡବଲ ବର୍ଡର, এটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা ব্লাউজ পিস वाला ডবল বর্ডার। হ্যাঁ এটা ফুল বডি, এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন। এটা ভি এত আসবা প্রাইস 4000 টঙ্কাରେ 4000 ଟଙ୍କାରେ। দেখুন কম প্রাইস রে ডবল বর্ডর কলেকশন, সমকিরর বজেট রে বাছি বাছি কলেকশন মানে অনা হইছে। রাউন্ড টেরাকোটাରେ আসবা। এটা ভি আসবা 4000 ଟଙ୍କାରେ। এটা ବି 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି। ଦେଖୁন ସିଗଲା এটা ଗୋଟେ ପରଭା ଡିଜାଇନରେ ଆସିବ। পরভা ডিজাইন টেরাকোটা আছে। আর এটা হচ্ছে দেখুন ডবল কলর উপরে, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ଆଉ ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। এটা আসবা 4500ରେ। 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି। এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। এটা হচ্ছে এটা ବି ডবল কলর উপরে আসি যাচ্ছে। এটা আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন। এটা আসবা 4500। 4500 ଟଙ୍କାରେ। এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কলরের কাম হয়েছে ব্ল্যাক উপরে। এটা রেড র আঁচল আছে, ধড়ি মুহটা ব্ল্যাক রেড কলরের আছে। এটা হচ্ছে এটা ভি আসবা ফুল বডি 4500ରେ। 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି। এটা পরভা টেরাকোটা। পরভা টেরাকোটা গোটে আমি বিনা ব্লাউজ পিস রে দেখিলা, এটা ব্লাউজ পিস वाला আসিগলা। আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটা প্রাইসটা 4500। 4500 ଟଙ୍କା। এটা ବି পরভা টেরাকোটা রে কলর অপশন যে আসিଯିବ। কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে। 4500। 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବା। এটা গোটে ବି দেখুন এই পরভা টেরাকোটা। এটা প্রাইসটা এই 4500। সেম 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି। নেক্সট কলেকশন তারপর দেখমা। এটা আসিগলা ছোট ছোট লাইন মিলন ডিজাইন আছে এতে। আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটা প্রাইস 4500। 4500 ଟଙ୍କା। কোଣାর্ক ডিজাইନରେ আসବ। কোଣାর্ক ডিজাইন আর ছোট ছোট লাইন মিলন ডিজাইন আছে এতে भी। ଆଉ এটা আঁচলটা ফার্স্ট দেখমা। দেখুন এটা ভি আসবা 4500ରେ। 4500 ଟଙ୍କାରେ। তার ভি কলর অপশন রে মিলিଯିବ। ଓ ସେମ ডিজাইন ରେ কলর অপশন সেম এটা ডিজাইন। এই 4500ରେ। 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି। এটা ଗୋଟେ দেখুন পেরে পেরে ডিজাইନରେ আসବ। পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে। আঁচল ভি দেখুন পুরো বহুত বঢ়িয়া আছে। এটা এটা হচ্ছে বডি সাইড ফুল বডি। এটা প্রাইসটা 5000 টঙ্কা। 5000 টঙ্কা 5000 ଟଙ୍କା। হ্যাঁ এটা ওরে তার বাদ দেখুন। এটা হচ্ছে আঁচলটা মেরুন কলরে আসিগলা। ଆଉ ফুল বডি দেখুন মেরুন ଆଉ রামা গ্রিন কম্বিনেশন। এটা প্রাইস 5000। 5000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା। এটা ଗୋଟେ ମିଲନରେ ଅଛି। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଆସେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାହିଁ আসবা। আঁচলটা এটা হচ্ছে কলর তো বহুত বঢ়িয়া আছে। 5500। 5500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା পেরে পেরে ডিজাইন রে। আসবে এটা। সবটা ডিজাইন আছে আর ଗୋଟେ এଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ। ଯେମିତି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରି କରି ଦେଇଦମୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ଏବେ ଆସିବ 5500ରେ। 5500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। এই যে আমি ডবল বর্ডর দেখামু। ডবল বর্ডর উপরে কেতেটা খুলি কলেকশন করে তো নাই দেখাও, এমতি হি দেখে দমা কাজ আমার পাকে বহুত আছে, কেতে খুলি করে দেখামা। বাকি যাকে भी পছন্দ লাগবা ঠিক চিহ্ন हमारी করে हमको পঠে দেবে WhatsApp রে। আমি দেখ ফুল বডিটা ফটো পঠে দমা। বডি ফুল বডি র আঁচল র ফটো মিলি ଯିବା। এটা সব 6000। হ্যাঁ 6000। দেখুন এটা ওটা বহুত সারা কালেকশন আছে খাস বিয়াঘরিয়া লাগি। তার বাদ এটা সবু এটা 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି। ଦେଖୁন ସବୁ 6000 ଯେନ୍ଟା ବି ନେବେ ଠିକ ଚିହ୍ନ हमारी করে WhatsApp ରେ ପଠାবে। ଆମେ ফুল বডি আঁচল ସବୁ ফটো দে দমু। আর যেনটা भी পছন্দ লাগবা এড্রেস আর পেমেন্ট দেলে আমি পোস্টাল রে পঠে দমু। এটা সব 6000। দেখুন আউরি भी বহুত কলেকশন মানে আছে। যেটা নেবে 6000 ଟଙ୍କାରେ। তার বাদ দেখিলে মা যেটা দেখুন শাইনিং ব্লু রে আছে। এটা সবু 6000। হ্যাঁ দেখুন কেতে সারা কলেকশন ডবল বর্ডর উপরে আসি যাইছে। যাহা কি দরকার খালি জলদি জলদি বুকিং করবে। আর এটা সবু এটা প্রিপেড ফার্স্ট পেমেন্ট করা হবা, তারপরে এটা শিফট হবা না। হ্যাঁ আগে এড্রেস দেবে পেমেন্ট দেবে বলে আমি পোস্টারে পঠে দেব। এটা সবু 6000 ଟଙ୍କା। দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি আসিছে ডবল বর্ডর খাস বিহাগরিয়ার লাগি। এটা भी 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে। এটা ওটা দেখুন চৌড়া বর্ডর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর। এটা বেলুন ডিজাইন আছে। আর এটা
আঁচলটা আঁচল দেখি সাইড আসবে এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস 5800 5800 ଟଙ୍କାରେ 5800 দেখুন এটার প্রাইস তো বহুত কম রହୁଛି এটার কাম দেখুন কেতে ছোট ছোট কাম আছে বহুত হেভি কাম আছে শাড়িরে দেখুন কেতে তার বড়িয়া আঁচল সাইড আসি যাব এটা হচ্ছে আঁচল সাইড এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যাইছে এটা হচ্ছে ফুল আর বডি বডি সাইড भी দেখুন এটার প্রাইসটা 5800 টাকা 5800 ଟଙ୍କାରେ 10 স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে হরিণ ডিজাইন হাতি ডিজাইন আছে জঙ্গলি প্যাটার্ন আছে দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 6300 রে 6300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି সবটা ডিজাইন সপ্তাহে দেখুন সবটা ডিজাইন রে আছে এটা भी ডবল বর্ডর আছে না ডবল বর্ডর আছে বাকি দেখুন এটা সে 6 বর্ডর মিতাল কাম ହେଇଛି এটা আসবে 6500 টাকা 6500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି নেক্সট কালেকশন আসিলা 8 বর্ডর রে আটটা বর্ডরে আসবে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবে 7000 টাকা রে 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି আর ওটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে এটা भी আসবে 6300 রে 6300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসিবা আটটা বর্ডর वाला আসবে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 7000 7000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି নেক্সট কালেকশন দেখমা এটা ওটে এটা আসিগলা 6 বর্ডরে তলে 4 বর্ডর উপরে 2 বর্ডর রହୁছে আঁচল এটা মাছ ডিজাইন উপরে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা এটা আসবে 7000 7000 ଟଙ୍କାରେ মিলি ଯିବା নেক্সট কালেকশন দেখুন যাহাকে যেটা ভাল লাগুছে খালি জলদি বুকিং ধড়ি রে স্টার সফটা আছে ধড়ি মঝিরে এমতি কলেকশন মানে বহুত কম আইছি হ্যাঁ যেনাকি ধড়ি মঝিরে সফটা থিসি আর এটা আসবে 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି করবা দেখবা এটা ওটে দেখুন এটা ওটে পুরা ইউনিক ডিজাইন পুরা ইউনিক ডিজাইনটা আছে এটা আমার পাখে भी ফার্স্ট থর হি আসিছে তার বডি সাইড দেখুন এটা ওটে দেখুন বহুত বড়িয়া লাগা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି আর এটা সব সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে হ্যাঁ সিঙ্গেল পিস আছে আর এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 8000 টাকা আসবে 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটে দেখুন এই দেখুন তলে উপরে সবড়ে সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটাতে আর ফুল বডিটা টিকে দেখিলাম দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা তার প্রাইস আসবে 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন স্টার ডিজাইন রে স্টার সফটারে ডবল বর্ডারে এটা স্টার সফটা আছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 8200 আসবে 8200 ଟଙ୍କା এটা ডবল স্টার রে আসবে ডবল স্টার সফটারে এটা হচ্ছে ডবল ময়ূর উপরে এটা হচ্ছে আঁচলটাতে আর ফুল বডি দেখুন এটার প্রাইসটা তার প্রাইস আসবে 8500 8500 ଟଙ୍କା এটা দেখুন এটা भी 8500 আসবে এটা भी সেম 8500 ଟଙ୍କାରେ এটার কলর অপশন টাইপ রে আছে না এটা উঠে আসি গেল দেখুন এটা ট্রিপল স্টার যে আসবে এটা ট্রিপল স্টার এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা भी আসবে 8500 টাকা 8500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা ମିଲି ଯାଉଛି ଦେଖୁন আর এটা পুরা সে হাফ হাফ মিটার লাগুছে না অধা সবটা আছে অধা পুরা 3D প্যাটার্ন ডিজাইন রে আছে তারপরে দেখুন এটা উঠে আসি লহরি সফটারে আসবে দেখুন এন্তা টাইপ র কালেকশন মানে আপন মানে খুঁজলে भी কাহি না মিলে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তার প্রাইস আসবে 7700 রে 7700 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে তার বাদ আসিগলা এটা উঠে দেখুন এটা भी ডবল সফটা আছে না হ্যাঁ আঁচলটা এটা আর ফুল বডি টিকে দেখিলাম এটা প্রাইসটা এটা আসবে 9500 টাকা 9500 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা উঠে আসি যাইছে এটা भी 6 বর্ডর রে আসিগলা এটা 7 বর্ডর রে আছে দেখুন তলে তার ব্লাউজ পিস আসবে ওইটা পুরো আছে পাটটা আমি তার লাইনিং ব্লাউজ পিস দেউছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন
এটা প্রাইসটা 9500 9500 টঙ্কা। এটা লাস্ট কলেকশন। এটা হচ্ছে ভিডিওর লাস্ট কলেকশন। আউ দেখুন কেতে সুন্দর শাড়িটি আছে। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা প্রাইসটা 10000 ଟଙ୍କା। 10000 10000 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ ଇନୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଇନୁକେ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ ତ ଇନୁ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ A to Z ସବୁ କଲେକ୍ସନ ପୁରା ବିହାଘରିଆ ହୋଲ ସେଟଅପ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର के मिली जिबा। अब पाट साड़ी कहले भी पाट साड़ी भी मिली जिबा, मिक्स पाट ओरिजिनल पाट कॉटन टिश्यू सब मिली जिबा एथिरे। आउ पाट केते स्टार्ट हो जाउछ? पाट मिक्स पाट 10000 भितरे आसबो। आउ ओरिजिनल टा 15 रु 20000 भितरे अछि। आउ जल्दी जल्दी आपण माने विजिट करू। जल्दी जल्दी जिते भी कलेक्शन देखला टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करबे काहे कि बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउछे। तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला। वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ, शेयर करूँ और हमारे चैनल रेमुंडा सम्बलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।